So hello mga kabaklush. Ayan, so dinner time guys. Ito lang po ang dinner ni Baklus for today's video. Agri ingat iti agsapa, cellphone adago sa pulong tuyrik na, uray nun nakakidang tuy mata, arikap dito'y arikap dita, kasla dinak matanga ang biyagan, nuhu awan cellphone nga aramaten, isot kang runaan nga. Ayan na nga guys, naluto na po natin yung ating ulam for tonight. Ayan guys. Ayan, salad apple, sabong iti karabasa. And ito okra. Tapos nagprito po tayo ng ayan, tuyo. Then may sausawan po tayo ditong kamatis na may luya at saka tawag dito sa Ilocano, lasuna guys. Ayan. So kainan na guys. So, ito muna yung ating ilalagay kasi patagal na akong hindi nakakatikim ng ganito. Ayan. Yung fresh talaga na harvest po ng ating tawag doon, lasuna. Ayan. San adot aging imon, nung makapungtot kat iburak na, nga isot po unti pagsinaanda. Agbigbigat agmalmalang nga cellphone, mapuyat ka ti kapipindot mo. Inal daw nga isot ayan na tensyon, kimapsot pa'y tapa nagkita mo. Agpisel-pisel-pisel pindot, nung maminsan kat makapamuryo. Taawan man nanti signal mo, naibus gaya man load ta cellphone mo. Gapu di ta cellphone, nung maminsan adot aging imon, nung makapungtot kat iburak na, nga isot po unti pagsinaanda. Agbigbigat agmalmalang nga cellphone, mapuyat ka ti kapipindot mo. Inal daw nga isot ayan na tensyon, kimapsot pa'y tapa nagkita mo. Agpisel-pisel-pisel pindot, nung maminsan kat makapamuryo. Taawan man nanti signal mo, naibus gaya man load ta cellphone mo. Gapu di ta cellphone, nung maminsan adot aging imon, nung makapungtot kat iburak na, nga isot po unti pagsinaanda. Agbigbigat agmalmalang nga cellphone, mapuyat ka ti kapipindot mo. Inal daw nga isot ayan na tensyon, kimapsot pa'y tapa nagkita mo. Agpisel-pisel-pisel pindot, nung maminsan kat makapamuryo. Taawan man nanti signal mo, naibus gaya man load ta cellphone mo. Gapu di ta cellphone, nung maminsan adot aging imon, nung makapungtot kat iburak na, nga isot po unti pagsinaanda. Agbigbigat agmalmalang nga cellphone, mapuyat ka ti kapipindot mo. Inal daw nga isot ayan na tensyon, kimapsot pa'y tapa nagkita mo. Agpisel-pisel-pisel pindot, nung maminsan kat makapamuryo. Taawan
signal mo, naibus gaya man load ta cellphone mo. Gapu di ta cellphone, numaminsan adot aging imo.